Wow, lihat teman-teman. Ada banyak sekali tumpukan benda-benda berlumpur. Wow, mari kita kumpulkan saja teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Okey. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat sudah ada yang bersih. Mari kita bersihkan. Wah, juga ambulans. Okey. Wah, lihat robot hood. When you lose your way, it is time to find your own path. Keren. Mantap. Motor balap. Full. Wah. Ini motor cross. Pertama selesai kerja karya gitu. Keren sekali. Wah, fruits. Okey. Superman. Faster than a speeding bullet, remember? This world needs my... Mantap. Wah, Molen trucks. Wow, bus Telolet. Okey. Wah, hai. Topeng hood. Mantap. Wah, mobil balap. Okey. Wah, pesawat. Keren. Kereta api klasik.
Wah. Selindur. Wah, baru por. Tak bersikeras, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.